कहला रे मेरा सुतना लागी रोडू छुजे देख तो मोर मिली के मैं मोर कोल जा पुटा में भूल बोलथिनी मोते मोर साइड को कुतले पड़े गो তুই তো তোর অধা একর জমিনটা না রে করে দিছিল না গো আর ফির भी তো ছাড়া কেন পলালা বসুন মতে কলা রানী হার গুটে এন দবো যাও না हां गनी गनी रानी हार गुटे एन देनी जनता आनी हार के देखला तो छाणी कर पलगला गो तू सुना हार दिलु फिर भी तो छाणी कर पलाला এটা ফির কেন হলা গো হয় গো বলে তার মালটাকে চুরি করেনতিনি কি করে লাগি সর পেলা সান তো দেলু তো जनता করিবি হেবি তো আমার বহন কে সপলা ছাড় ছাড় তোর ইজ্জত নি নেবো যদি মতে কইতি তা দেখিতি তু কারে তোর চুটি চুটি ছেড়ে নি ছেড়ে কইতি তু মোটা কম সালা তোর মা কে তোর বুয়া কে যেনটা সর করিছি যে বাবা আরে মরে কি বলনা রে হয়ে যাবে সালা যদি টুকের লোকে পিটা পুটি কোন আমার পড়া নেই ইজ্জত কামার হবে গো টুকের লোকে পিট নি ছাড় ছাড় টুকের লোক বলি বজি বল সালা কে কিলা কইতা দেখিতি তু তোর বুয়া কে নে ডাকি দিতা বলে नहीं वो मोर मिलिर बिना बची नहीं पर तू जनता को भी आने दी निहरा में अमरी पत्र खेल में ही मैं तो मकरा जरूर जनता को भी आने दे मोर मिली मैं तो फिल्म मन थी देखी चाहे जिते बेले हीरो मन को ब्रेकअप हैसी तो मैं तो उसकी है सुनबो बोले तोर पे ब्रेकअप हैला बोले उचके है वो कहंदा है होय जे बसला तू ठीक कहूछु उचके बट उचके ही दिते जे अबे আমার ঘরে তো টেবিল पंखा আছে यार हेती केंदा को उचके है घंटा नहीं ओ ताहले उचकी हमारा कैंसिल बो तुई मोहरा है वो यहाँ दे हाँ तुई ठीक कहो चु मैं मोहरा है मी मुझे सुन दो मोहरा से चीनी मिट्टी के हैं तो छोड़ दो ना गैस देगी नहीं उससे से चीनी खावा हाय जब मुझे यहाँ दे सोल लगा सला हम लोग तो चीनी है का सॉरी जी सब ताहले मोहरा ता कैंसिल बो हाँ हाँ कैंसिल 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 वो मोरा खावाट जा हो चिनी पैसा बचला की बड़े जे मोरबाट तो हे नहीं पड़ला यहां जरा कांदा से करमाबो होय जेबो मी आरो फिल्म मन देखि जाय हेती हीरो मन को ब्रेकअप है नहीं है हीरो मन सब दिन के 10 तो ठुकी दसन पूरा घुड़ा मुधवा है जैसन तू भी हंदा करबू का हां तू ठीक करलो हम हाथे दुरुटा तनी मत पीमा जा 10टा बियर हम बुझा होय जेबो ई गुटे बियर के तो 220 टका हे हिसाब से सला 10टा के तो 1880 टका हे जीबाबू ओ पहले पाउच टी काम चले जाना को जा 10टा पाउच हम बुझा पहले हटा तो 40 हिसाब 400 टका होगा बुढ़ा गाड़ी को होय मोर ठंडा है 10टा में बुझा होय बो जे हटा तो 10 टका हिसाब 368 टका हे जीबा 10टा के अबे सला में ते गरीब के रे आरनी से की बड़े मुद्रा बटा कैंसिल बन डाले कैंसिल 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 वो ताले मुद्रा बटा कैंसिल वो जे आरना से करमा बोई खा दे हमें अब सलाम नोटा बरो ना करो कते खाली महाजन मन फिल्म देखसो ना काबे हमर गरीब देखो मन फिल्म देखो हेमन का करसन ब्रेकअप होला परे ऐसा हेटा करो ना कहो और कोट को मोर दिव्य दृष्टि देखसी जाना कान ना कोले पुसाबा हां सलाम तो बहुत देखी जाबो जदी के हमर त गरीब दुखी लोग दिल दुला भांगला कि ब्रेकअप हैला बोले से मन तो आईएएस बनी जा सुनबो यार तू भी आईएएस बनबो हां मुई आईएएस बनमी ओए अजे केनता करबो होय बे ई पाठ पढ़ले ना आईएएस बनसन गंजे हां पाठ पढ़वारे पढ़वागे होय बे साला এটা তো সৎ কথা তুই তো 9 ক্লাসে 9 থর ফেলে চুবো কি করে তুই কেন বলাই এসে পারবো कैंसिल से বইটা भी हां ছাড়া ছাড়া कैंसिल 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 দেখতে পার আমি সব কিছু করতেনি চলে জিন জায়গা বলে সে জায়গা বলে নতুন জিন কপড়া বলে সে কপড়া কিনে নতুন জানা খেয়ে বলে তা কিনে নতুন फिर भी বলে ছাড়ি পড়া দি আউ কি করে हां वो निका हंता तो सब कर साए सीनो हां देख तो वो काहे गला सेटा पैसा तो सिटी दुथुला हां सब गला सुरंगला बजे फिर गर्लफ्रेंड नो पैसा सुरु छु हो जेबो बिहाला पर तो हेबी हमर दसा हडा केना किछि नेबे सब কথা पॉइंट अछि
যে লাস্ট কে কেন বলাবো আর ব্রেকআপ বলা মতে গালিয়াটা বলা ব্রেকআপ বলাবো সেটা কেন কইলা যদি আমি তোর সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে মোর ছুয়া কথা ঘুলি যাম তাটা হেবে বলা সেটাই আমি তো কলা সঙ্গে বউ এবার এই সূর্য তো দহ দহ দিছে এই দিনের 12 বাজারে মন করে লেন ভাগি তুই চেঙ্গারে কেহে বলে বউ কেন কে পলালু আবে তোর সামনে তো বসে যাবো নিধি সবার কেন কে কହୁছে বউ তুই কলা আছো বলি তো কাঁ কলা আছো গো তোদের কলা আছো বলি সে কহি দেবা হেন্তা বলি করি দেখলু সত কহিনি হেতলে তো লেট ভাই আসলা সালা তুই যেন হিসাবে ভিডিও মানে বনছু যে সূর্য তো দহ দহ দিছে আর ফির भी লেন ভাগি যাচ্ছে क्या बोलुछु বলবো नहीं नहीं এই কেনটা কর মারতে বলুছ আর फिर কেনটা করবি বলুছু अबे साला जा है तो हाथ गोड़ के ओले है और मनाबो আর क्या করবো এই দুটো না মহান তুমি কেনটা কর কহুছি তোমাকে ধন্যবাদ